Yo. Matay wa may tao dire. Sa man ni? Tinda ni o display ra? Ay, Kol, nara ka dira? Masaya mo, Kol? Ay, Kol, mapalit ka, Kol? Ay di dong, di ko mo palit. Magsurvey ko sa presyo, magsurvey ko sa presyo. Ginoang manayo mo, Kol. Masaya survey ba? Bitaw, Kol. Masaya mo, Kol? Kini, tagpila man ni? 20 na, Kol. Te, kire. 20 po. 20 yapon. Kini, 12 na, 12. 12. Kire. 12 ka po, Kol. Ay, siya, Kol. Magsigir ka pa matanas. Presyo or upalit ka? Gusto mong yun? O palit lagi dong, naunsa man ka oy. Ah, muta na sa good ko sa presyo daan. Aw, okay, Kol. Nanigurado, rungod ko kay sige mo gugag pangutan sa presyo, God. O sige sige dong, kuha na lang dong. Fita, kini fita na lang. Pita lang. O, Pila ka, tulo. Bok? Tulo ka bok dong. Tulo. O. Tulo. Pila tanan? 30. 30. Ano nga? 100. Okay, 30. Saklihan tikad, 70. Oh, 70. Ta. Draklo. Kamu ka? 100. Ay. Ay, yan naman to, Kol. Ay sa dong. Konday dong, dagdagi pa o 5 ka biskwit pa. Naka-biscuit. Oo. Yeah. Skyflex. Bisa unsa lang dong. Sige, sige. 5. Oh, dira. Kol. Pila tanan? 50 o 30 o 80. Cinta, oh, mau na. Kuhain na dong. Oh, sige, sige, Kol. Supply ko 20. 20. Dira, 20. Salamat dong ah. Oh, sige, Kol. Balik-balik nga dire, Kol. Oo, salamat. Sige, Kol. Kinali siya gyud. Kineli pa is mama ni ginansya na ko. Lo. Ay sa. Natag po si tinta. 20. 100 yung kwarta. Piste. Yawa, lugi ko. Kol. Balik sa dire, Kol. Lugi ko. Okay na lang sunod balik na ko dong. Yawa, patay ko mama ni Ron.